Jadi yaitu spek-speknya sih kayak Asus banget, yang seneng banget pamerin spek di ya soal produk mereka. Soalnya fun fact aja, orang Asus itu katanya dulunya tuh orang yang teknik semua, jadi mereka nggak terlalu ngerti yang desain atau marketing atau apa, tapi mereka ngerti banget soal spek. Di sini ketinggalan tadi, ini udah diproduksi oleh PT 111. Lumayan menarik sih, soalnya biasanya HP-HP yang flagship itu kayak mungkin Samsung Phone atau Oppo, saya kurang tahu ya. Biasanya yang secanggih itu dia diproduksinya di luar negeri terus baru di Indonesia. Tapi kalau Asus ROG Phone 3 ada diproduksi oleh pabrik yang di Batam. Ini mirip sama buat yang berani-berani aja. Wah, keren. Ini yang paling keren. Terus di sini ada casingnya dan ini ada bukit tunjuk. ROG Phone 3 lumayan beda juga. Wih, oke. Terus di sini ada casingnya. Ini mirip kayak di phone sini saya. Ini ROG Phone 2 kelihatan lebih ribet. Dia ada tulisan ROG dan lain-lainnya. Terus di sini bagian belakangnya nanti baru kita lihat detailnya kayak gimana. Kita lihat bagian dalamnya dulu. Dapat aksesoris nggak sih? Soalnya kalau enggak rasanya agak kurang aja. Di sini USB Type C to Type C. Oke. Oh ini yang punya ada dongle USB Type C to headphone jack, karena HP ini sayangnya nggak punya headphone jack lagi. Cuma harusnya nggak masalah kalau misalnya kita dikasih aksesoris gitu, bukan dongle tapi fan yang ada apa? Kalau di sini cuma dikasih dongle rasanya yap. Oh ya, chargernya berapa? Di sini dia 20 watt dan bagian 70 watt ini justru bukan jadi bagian yang keren ya. Kalau HP lain kan 30 watt. Wah, keren juga 30 watt, cuma di ROG Phone 3 ini charger 30 watt udah kewajiban, apalagi baterai dari HP mAh. Di sini ada tulisan USB Type-C port, terus jangan masukin kabel USB Type-C ke port yang ini, karena port yang bagian sini dia bukan. Oh, ini ada SIM. Di sini ada USB Type-C, ada dua. Jangan masukin ke yang warna merah ini, buat amannya saya tetap barengin di sini. Di sini HP gaming lah, ada AirTriggers. Garis-garis gitu.
mikrofonnya banyak ya. Di sini ada mikrofon lagi, dan ini ada satu yang udah bukan gamer, ya. Semoga kalau bandingin sama ya dari jauh mungkin ROG Phone 2 yang ini kelihatan lebih gaming gitu ya, karena letupannya kelihatan lebih tegas, ada satu peringatan sekali lagi, jangan pernah masukin ke yang warna merah karena bakal bahaya. Suffocate everything, they complicate everything, they steal your fate every day, but you can't believe it. Take yourself far away from nothingness, million miles from emptiness. Suffocate everything, they complicate everything, they steal your fate every day, but you can't believe it. Take yourself far away from nothingness, million miles from emptiness. Remember the days of the innocence before it came in waves. Remember the trust that was blown away into oblivion. Remember love, remember hate, remember everything they said just to break you again. Remember all of your enemies, forever and ever. They suffocate everything and complicate everything, they steal your fate every day, but you can't believe it. Take yourself far away from nothingness, million miles from emptiness, and leave it all behind you. Forget the decay and the endlessness of all of our mistakes. Forget all the blame and the apathy, and throw it all away. Forget the pain, forget the hate, forget all your enemies. They never will break you again. Suffocate everything and complicate everything, they steal your fate every day, but you can't believe it. Take yourself far away from nothingness, million miles from emptiness, and leave it all behind you. Everything, they steal your fate every day, but you can't believe it. Take yourself far away from nothingness, million miles from emptiness. Ada level 1. Suffocate everything and complicate everything,
they steal your faith every day, but you can't believe it. Take yourself far away from nothingness, million miles from emptiness, and leave it all behind you. 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 Udahlah. Jadi buat sekarang nanti di video review nanti